Kada ste imali prilike da vidite ovoliko šatora na jednom mestu? Pravi raj za ljubitelje outdoor opreme. Možemo svaki da pogledamo i da pipnemo. Šta mislite? Koji je dobar, a koji ne? Današnja epizoda je cela o šatorima i samo o šatorima. Krenut ćemo sa vrstama šatora i njihovim dobrim i lošim karakteristikama. Pomenut ćemo i neke vrste koje na videima ne možete vidjeti. Ali bottom line, posle ove priče će vam biti lakše da odaberete šator za vas. Naučit ćete nešto o konstrukciji, veličini, materijalima od kojih su napravljeni. Šta su dobre i loše stvari svakog tipa šatora koji budemo pokazivali. Tako da ćete na kraju epizode znati koji je šator najbolji za vas. A ako posle ove priče ne možete da se snađete, pa tu smo da odgovorimo na pitanje. Pitajte nas i komentarišite. Vaše mišljenje i informacije su bitne da nastavimo priču u dobrom pravcu. I mali podsjetnik. Link za epizodu o vrećama za spavanje imate ovde. Biranje šatora je slično biranju automobila. Mora da znate šta da gledate, čega da se čuvate i koje osobine šatora su vama potrebne. I naravno, morate da znate koliko novca ste spremni da izdvojite. I uvek se pre kupovine opreme zapitajte zašto je nešto toliko jeftino, a druga slična stvar toliko skupa. Šatori koji dolaze u paketu sa praškom za pranje veša od 12 kg ili u Lidlu na akciji sigurno nisu dobri. Zato i jesmo rekli da je biranje šatora kao biranje automobila. Mi smo proveli ne dane, nego mesece u šatorima. Testirali ih, loše postavljali, loše birali, a da biste i vi izbegli neke od naših grešaka, ovo će vam biti ultimativni vodič da izaberete dobar šator za vaše potrebe. Zato ostanite sa nama. Dobro obratite pažnju kada kupujete šator online. Mnogi prodavci i proizvođači će navesti all season u opisu, kao što je na slici sa kineskog sajta koju vidite, ali to nije tako. I to je samo marketinški prodajni trik koji ćete primetiti tek kada vam se smuči život posle provedene, neispavane kišne noći u šatoru. A mi vam kažemo, jesmo li vam rekli? Koje sve vrste šatora imamo? Konstruktivno gledano, single wall ili jednoslojne i double wall ili dvoslojne. A prema upotrebi, dvosezonske, trosezonske, 3+ sezonske i četvorosezonske. Single wall šatori. Šatori koji se sastoje samo od jednog sloja materijala koji je vodootporan. Na ovom snimku možete vidjeti šta to zapravo znači. Prednosti ovih šatora su male dimenzije spakovanog šatora, male težine, lako postavljanje, a mane su jednoslojna konstrukcija. Vrlo često, zbog velike razlike temperature spolja i unutra, stvara izuzetno jaku kondenzaciju koja se nakuplja sa unutrašnje strane življa šatora. A pošto ne postoji unutrašnja jedinica, u direktnom ste kontaktu sa ovom kondenzom. I postoji mogućnost da vam se sve stvari nakase. Ovo vam se često može desiti kada kampujete leti pored vode. U ovu grupu možemo svrstati kao podkategoriju jednoiposlojne šatore. Čudno zvuči, ali je tako. Ovi šatori sa jedne svoje strane imaju samo spoljašnji sloj materijala, a sa druge strane mrežicu kao drugi sloj i preko nje spoljašnji sloj materijala. Ovakva konstrukcija je napravljena upravo zato da bi poboljšala ventilaciju i što više smanjila kondens. Pokazujemo vam ovaj primjer. Ovo je kompromis između udobnosti i što manje težine šatora. Jednoslojne šatore najčešće koriste biciklisti i motoristi, ljudi koji su spremni da udobnost žrtvuju maloj težini opreme. Ovi šatori jako često i nemaju fiksnu konstrukciju, već se njihovo podizanje radi uz pomoć priručnih sredstava, štapova za hodanje, obližnih drveća ili nekih drugih sredstava. Kao novija varijanta ovih šatora, na tržištu imate takozvane pop-up šatore. Njihova konstrukcija je napravljena tako da se sami rasklope. Ova ideja nastala kao potreba ljudi koji nisu vični kampovanju ili podizanju šatora, da mogu što lakše da postave ovu vrstu, recimo, zaklona, odnosno šatora. Najčešće na plažama ili nekim drugim priručnim kamp uslovima. Najveća mana ovih šatora je to što se izuzetno lako podižu, ali je vrlo često potrebna grupa ljudi da ih spakuje nazad, pogotovo ako su većih dimenzija. Dvoslojni šatori.
ili double wall. Najčešći su i sastoje se od spoljašnje vodootporne jedinice i unutrašnje jedinice koje može biti od mrežice ili vodoodbojnog materijala kod, na primjer, četvorosezonskih šatora. Unutrašnja jedinica može biti fiksno ili privremeno vezana za spoljašnju jedinicu. Kada je fiksna veza, imate olakšanje za podizanje šatora, pogotovo ako je u pitanju i spoljašnja konstrukcija gde se šipke nalaze na površini spoljašnje jedinice šatora. Ovo je izuzetno praktično ako šator morate da podignete po kiši ili snegu. Dvoslojna konstrukcija kod trosezonskih šatora omogućava dobru ventilaciju. Ako se unutrašnja jedinica drži stalno zatvorena, sprečava ulazak nepoželjnih gostiju u šator. Na prvom mestu insekata. Dobre karakteristike. Udobnost, dobra zaštita od spoljašnjih uslova, dobro provetravanje, mogućnost korišćenja samo unutrašnje jedinice po lepom vremenu. Praktičan je zato što možete konstruktivne delove podeliti pri transportu i tako rasporediti težinu šatora na više osoba. Kada imate dve odvojene jedinice, između njih vrlo često postoji prostor koji se može koristiti za odlaganje obuće ili druge opreme. Kod četvorosezonskih šatora dvoslojnost daje dobru termičku izolaciju i bolju zaštitu od vetra i snega i omogućava vam da u prostoru između spoljašnje i unutrašnje jedinice u lošim vremenskim uslovima koristite gorionike za pripremanje hrane ili topljenje snega. Mane. Veća težina i transportna veličina za razliku od jednoslojnih šatora. Zahtevniji su za postavljanje. Konstrukcija na dvoslojnim šatorima može biti spoljašnja, gde su šipke povezane na spoljašnju stranu spoljašnje jedinice. Pomenuli smo da je to praktično za postavljanje šatora u lošim vremenskim uslovima. Unutrašnja konstrukcija je takva da su šipke povezane za spoljašnju stranu unutrašnje jedinice šatora, a spoljašnja jedinica ide preko. Naša preporuka je da uvek birate dvoslojne šatore bez obzira na sve njihove mane, a dodatnu prednost dajemo dvoslojnim šatorima sa spoljašnjom konstrukcijom.